Na, szevasztok, itt Reysolock. A hétfőt, illetve a hetet a Hogwarts-szal fogjuk indítani. A címben benne van, hogy 2 trial pipa, maradt még 2, szóval körülbelül a felénél tarthatunk. De majd kiderül. Említettem, hogy nagyon kedvet kaptam a Harry Pottert végignézni, és hát múlt héten végig is néztem mind a 7 részt, plusz ugye az utolsó rész, az dupla, szóval 8 részt. De jó volt, jó volt. Sokkal jobban képbe leszek talán most már a játékkal, mint azelőtt. Meg ahogy néztem a filmeket, folyton vissza akartam jönni játszani. De amikor meg játszok, akkor meg filmeket akarok nézni, szóval oda-vissza van ez az egész. Na mindegy. Hát kezdjük is a játékot. A hang remélem jó lesz. Mint mindig, ugye? Mindig kérdezem, hogy jó-e, meg milyen. Mindig mondjuk elfelejtem visszamútolni is. De most nem. Egyből már benyomtam, szóval most hang lesz. Na, itt a szép. Hát nem szőke herceg, hanem lila hajú herceg. Hagy szóljon. Na, ott tartottunk, hogy ingom sincs. De itt közel van egy küldetés, ahogy látom. Szóval oda is megyünk. Hoppá, nem ezt akarta. Megtanultunk első átkot. A krúciót. Itt ki is kéne próbálni. Ez meghalt? Nem még él? Na most már meghalt, jó van. Szóval igen, itt is van a krúciónk. Itt én be fogok tenni, szerintem. Hát a Wingardiumot azt nem tudom hova kéne most. Perró helyére. Jó. Na, találkozunk itt. Ki vagy, Sebastian? I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Itt vagyunk. Szóljon. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Brookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Ó, szeles az idő. Hogyan izéljük? Véljük. Blows. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Na, menjünk. Ki akarom próbálni There they a are up ahead. krúciót, de ki is fogjuk szerintem itt tudni. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Hoppá. That was meant for me. I've been fighting since. Ó. Jó, rég játszottam vele.
Are you quite finished? Your spells glance off of me. That was pitiful. Arresto momentum. You can't stop us. Arresto momentum. Repulsor. Csak azért sokan vannak itt piros. Pöttyök. Azok nem akarnak támadni, vagy nem tudom. Revelio. Várj, ezek gombák. Így összekeverem a kék kristálya. Revelio. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Ezek. Igen, ezek az upgrade cuccok jó lennének. Nem használom őket. Lehet, hogy kéne. Nem tudunk csillagászatni. Lesz. Még két potti, ez vagy jó? Revelio. De mi más? Oké. This is also help. Nem We ezt make a good akartam. team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? Perhaps we can find an alternate route up ahead. Sneaking around as it's appear. Depulsing. Arresto momentum. Come on here and fight! You are postponing the inevitable! Depulsor. Glacius. Accio. Incendio. Missed me! Accio. Glacius. Incendio. Depulsor. Won't get away with that. Arresto momentum. Depulsor. Confringo. Dindo. Ó, Sendo. kivel harcolsz? Depulsor. Majdnem legurultam amúgy a hegyről. Arresto momentum. Confringo. Elég szar lett volna. Revelio. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Oké, szedjük össze mindent, amit itt találunk. Revelio. Sáll föl. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Ha ki is kerülhettük volna őket? Abban nincs semmi poén. Revelio. Sokkal jobb volt.
Na, megtaláltuk a bejáratot, úgy érzem. Igen. Revelio. Van jön Sebastian is velünk. Sok For minden better van. or for worse, we're in. Anyádat. Arresto momentum. This mine looks like a tomb. It was closed after Rebellion. accidents were reported. Fejlődtünk, Now fejlődtünk, I see király. why. Confringo. Ez a baj. Át tudunk ugrani? Megvan. Revelio. Mondjuk nem volt itt sok minden. Se baj. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a Nem látsz? spider to prey on. Elég sok goblin van pedig ott. Revelio. Arresto momentum. Glacius. Accio. Incendio. How many Ramrock loyalists are in here? Aha, ezeket most gyorsan kiírtottuk. They definitely think there's something here they want. Revelio. Az magasan van nagyon. De itt That egy ledge is láda. awfully high. Any ideas? Ó. Nem elég. Jó, hoppá, van egy láda, király. Elég szar szemüveg volt benne, se baj. Revelio. Mehetünk arra meg erre, hát akkor Confringo. mondjuk ez. Nem támadni akarnak. Revelio. Oké. Csak ez volt itt. Na. Must be something around here that can help. Accio. Guardium Leviosa. Huh? Revelio. Mi van itt? Titkos járat, király. Úgy, tehát ilyenek voltak a It's no játékban. wonder spiders give people Ez jó, mert eddig nem goosebumps. vettem észre őket. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs. Revelio. Or any number of endearing qualities, really. Nem le fog szakadni ez a híd. Revelio. Nagy láda. Nem baj. Erre tudtunk jönni. Jajjaj. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Ó, ezt a ládát láttuk, nem?
Incendio. Mindenhol pókok szaladgálnak. Mondjuk az már egy nagyobb volt szembe. That bridge has seen better days. Volt, akkor javítsd meg. Te is tudod a spellt, nem csak én. Revelio. Úgy pont eltettük a repairot. Reparo. Hopp. Ada. Rottunk egy fejest. Körbenézzük, ha már itt vagyunk. Egy hal. A Sebastian is bejött úszni egyet. Na, hát itt a halak kijöttek. Tudtam változtatni Sebastiant. Na, haladjunk tovább. Revelio. Ott van egy pók. Ja, erős vagy? Arresto momentum. Elszaladt. Revelio. Nem tudom, hova tűnt. Hoppá! Arresto momentum. Depulso. Confringo. Rodrigo. Stupid. Arresto momentum. Depulso. We've rid the world of another spider. Ennyi? I shall sleep better Revelio. tonight. Hol van? Úgy bemutatta a videóval, azt hittem erősebb lesz. Ó, lebegő potion kell. Na, errefele kell jönnünk. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Jaj, 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 jaj. Confringo. Kurva növényeket mindig beszopom. Még amúgy jó, hogy van, Revelio. mármint hogy töltődik vissza a HP. Sima lumosztól is Lumos. elmennek ezek? Az a kesztyű biztos fasza lesz. Lumos. Revelio. Egy láda mellettünk. Lumos. Lumos. Na. Itt. Láttuk? Nagyon sok cuccot vettünk fel. Tele leszünk. Ez itt a baj. Van még 8 helyünk, az oké. Okay. Az jó. Revelio. Na, azt mondja. Na, jöttünk. Be kell jönni. És sok goblin van itt? Pókica is. Nagyon kapta.
still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An Arra lehet unwelcome menni. distraction at that. De nem. Ó. Akarok semmit kihagyni. We have another fight on our hands. Óha. Why am I not surprised? Látom, sokan lesznek. Not quiet enough. Arresto momentum. Incendio. Incendio. You call that spellcasting? Accio. Accio. Incendio. Hoppá. A sziklát is szétbaszom, de amúgy azt nézem, hogy ezek ilyen 26-os, 27-esek. This is almost too easy. Accio. Incendio. If only Red Rock were here to see this. We're not finished yet. It's almost as if they will fight. Hoppá, pá, pá, pá. Jött egy nagyobb pókocska. Kettő is, nem csak egy. Arresto momentum. Jaj. Accio. Incendio. Glacius. Incendio. Arresto momentum. Confringo. Ó, haltak. We certainly cleared the room. You're not a bad chap. For a Hát eléggé Slytherin. sok minden volt itt. Revelio. There's that Hufflepuff loyalty you're so well known for. Itt repült még egy láb, pókláb. Revelio. Minden van itt szétdobálva. We can have a look around in Confringo. Revelio. Nem tudom felvenni itt. Se baj. Confringo. Van egy harmadik. Wasn't expecting that. Revelio. Na várjál. Valamiért itt van pedig az. Accio. Oh. Wingardium Leviosa. Nem kell megemelni. Hát. Spiderwebs. Always seem to be in the
Na, haladjunk tovább akkor. Erre. Hoppa. What do you have there? A journal entry by Isadora. Dóra Sebastian, naplója. I think I found Unravel more of something. this A mystery. canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Csak Sebastian. Csekkoljuk le. If the Mi a triptych baja? led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be now. Revelio! For the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Hát sok mindent itt hagytunk. 100%-osan úgyse fogom végigvinni. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I Ó, did, ja, in fact. ezt láttuk már. And the bad news? We're in for more trouble. Az nem baj. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Ki az? Nem mondjuk Someone el. who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten? Nem is mondtuk, hogy Feldcroft? goblin. Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so Aj, ignorant? na, ne hisztizzél. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Táncolj. Ha már ilyen hülye vagy. Confringo. Na. Hova lenyugodott? De ez megvolt, nem? You'll never believe what I've learned. Na mondjad. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learnt. Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic.
It was hard to do, but casting Crucio Nem was our bántam meg, only hogy option. használtam. And I'm glad we did it. Because in the spellbook, I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't Ki nem understand. mondjuk, majd csak Attinak fogjuk. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Nem mondom, hogy megint veszekedtek egyet felőlem. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. Itt I'll van decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my... Na, mondjad. Befejeztétek? I am not letting this go. Nem, még hisztiznek, jó van. Na most. Ominous. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were. Úgy beszélnek years egymásról, ago. hogy egymás It's mellett why he állnak. died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. Oksa? It would mean a lot. Na most mi van? Ahó, követsz? Bújok az oszlop mögé. De várj, most nem írta ki, hogy befejezzük a küldetést, vagy valami. Poppyval is beszél. Jézusom, mennyi küldetés van. Kettő küldetés jó lenne megtanulni amúgy. Küldetés? Spellt meg kéne tanulni. És a flippendót mindenképp. Háj, de ez a kurva Fluxvidnek kell egy nagyobb cserép. Tudnám, hogy azt hol tudom találni. Igen, elmegyünk, amittal beszélek. Hol vagy te?
Előttünk van. Off on another adventure, are we? Revelio. Várj, ki van itt most? Nem is voltam még pedig. De mit mutatsz? Lumos, van egy torony az ablakon, kinézve a távcsövön keresztül meg egy tábla. Király. Menjünk feljebb. És följebb van. A tábla? Oké, meg is van. Gyere ide. Itt volt az óra, nem? Csillagászat óránk. Revelio. Ó, Amitka. Itt vagy. Hello there. Na mondjad. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting. De basszák, nem mondjuk el, hogy Lodgok. Would you be willing Ne to a help? nevét, de Of course. Amitnak exciting. elmondtuk. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it Gobbledygook. helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Menjünk. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. Ja? Thank you for being willing to help me, Amit. You are very welcome. I'm looking forward to meeting your friend Lodgok. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a Ezért couple állítottam of meg. key terms first. Jól van. Hol van ez a Lodgok? Hogsmeade-ben van. Nem? Nem itt van. Nem baj, akkor beugrunk Poppyhoz. Azért. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Tudjuk, nagyon szereted Revelio. Hogsmeade-et. Na, Aloha Mora. törjünk be mindenhova, ahol tudunk még. Revelio. Amilyen szép nagy láda van itt. De ne, hogy ne ilyen lassan menj. Ja. Azt hittem ez egy WC pumpa. Asztalon. Semmi más nincs. Ez be van zárva. Revelio. Na, Popika, gyere. Mondjad. I didn't keep you waiting, did I? Not at all.
I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Nagyon nyugodt hangja van most Popinak. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. Azt hittem, hogy faszi ez a Gran. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. Ezt a Popit kedveljük. Szűkszavú. I can't be certain, but I have an Nem idea of beszél one annyit. place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. Ja, mert elmentünk most a sárkányt akarjuk lenyomozni, hogy They hova. likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. Valószínűleg nem lesz egyszerű, de azért nem baj, azt mondtam neki. Kérdezzük meg, hogy miért nem tartjuk meg a tojást. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Na. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. Revelio. I'm ready when you are. Mehetünk, egy kis kitérő, így a amit ott hagytuk, meg a lodgot, vagy mi a tök. Lenne. There she is. Hol? Above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. A hangot hallom. Ott van. Kicsit véres. And her egg. Revelio. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came Good to. pulso. Arresto momentum. Descendo. Places. Confringo. Sa. Két farkast Revelio. Capture. elintéztük. At least 10 usually. De még benézünk azért. Jó láda van itt egy nagy. Hoppá. És van valami? Beans. Hoppá. How charming. They keep in touch with each other. Revelio. Na, akkor szereljük meg. She's breathtaking. From a distance. Revelio.
wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. Ajjajajajaj. Imagine the poachers fed her well. And Csak from a el kellett distance, volna adni. we probably look Majd megint megtelt a zsákom. Jön a szétbaszás, a cuccokat. like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Na. Nem enged, akkor jövünk lefele. Watch your step. Uff. Revelio. Hoppá. Hát ez milyen állat Just akar lenni. raring for a fight. Ha már megint tele, oké, nyilván. Nézzük. Ja, másabb ez, mint ez. Semmivel. Revelio. Kettő is volt belőle. Quiet, what was that? Hát remélem nem kell harcolni vele. Hát dobd oda a tojást, aztán hagyj örüljön neki. Hova? Itt vagyok. Alá mentünk. Revelio. Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Látom, hogy... Hoppá. Keep at it. We've just got to get to the nest. Jó. Not a warm welcome. It's a little too warm if you ask me. Várjunk, hiába van itt most akció. Tele vagyunk. Igazából úgyis szarabb cuccokat veszek fel. I don't suppose she listened to reason. Honnan? Hoppá. Get to that opening below her. Hát itt nem tudok körbenézni, így ez a baj. Az most jó fájt a kurt. She's leaving. Quickly. Ó, van hát. Leaving. There's the nest. We're almost there. Why is every bridge here broken? Hát kérdezz a sárkányt meg mondjuk. Reparo. Eléggé lyukacsos volt, ja. Turn her egg. We can hopefully make it out without too much fuss.
Ó, dobjuk le ide a tojást. Menjünk. Nézd, mit kaptál. Kiabálsz. Ez esni fog a vízbe. Hát mondjuk ott nincs víz. Csimogasd meg. Most lenyeli. Elvitte, jól van. Hova? That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. That's rather generous, isn't it? She did try to kill us the entire time. Only until she saw her egg, at which point I thought she rather warmed to us. Hát The igen. important thing is that we survived it. Úgy kellett volna menni felé, hogy a And we kezünkbe van a returned her tojást. egg. Thank you for doing this with me. Kócsabant. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. I was hoping to look around for a moment, if you don't mind. Hát nézzünk Take it körbe. all in. I suppose we could catch our breath. Egyáltalán I hol wonder how vagyunk? long she lived. Térkép mutatja. És térképünk, nem baj. Or where she'll go now. Revelio. Na hát itt lehetne valami, ha már eddig felbugoltam magam. Lehet, aztán nem hagytunk itt semmit. Úszkálunk. Revelio. Hoppá, ott egy láda van azért. Is el lehetett volna bújni, vagy nem tudom. Itt betörünk. Igen. Hol van a láda? Ahol itt van pedig. Revelio. Nope. Csicska sapkák vannak itt. Ilyen fehér kesztyűt is már szerintem találtam. Na. Én nem lehet erre jönni. Voltunk fönt? Kapaszkodjál meg, pedig ott kéne keresztbe menni, nem? Mit sunnyogsz? Én nem ugorhatok ott, ahova én akarok. Ne! Revelio. Leestünk. Nem tudom átütni.
Itt szarakodok egy ládával, aztán lehet, hogy lófasz nincs benne. Már azért bosszant. Az a baj, itt jöttünk fel. Revelio. Ez a baj, itt nem tud feljönni. Á, fenébe! Revelio. Ott rohad meg a táska, viszont Popikám miért álltál meg? Jajjaj, te is bebolondultál itt. I can't believe any of what just happened. Na menjünk tovább. I think I'm ready to leave if you are. I am. After our dragon rescue at Horndale Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True, true. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Szevasz, Edám. Nem jött értesítő? Ó, lehet azért nincs most nézőm annyi. How could I have been so blind? Revelio. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Majd mindjárt találkozunk ott. Azért elmegyünk. Hoppa. Sometimes it seems all roads lead to Jó fele megyek egyáltalán? Majdnem. Te ki vagy? Hello. Is there something I can help you with? How do you do? No. I'm Zacharis Tugwood, and I have an exciting Ugyanaz mi business haja van, mint proposition nekem. for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, boobotuber pus. Boobotubers do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. Hát én leszek az. I can try and find some for you if I have the time. Marvelous. I'd go myself, but I don't want to. Ah, We only need a few boobotubers, but they a go fasz azt wild, mondja, so you'll nem have to akar ő look around. menni. Our Szia, spotty farkasra. classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Nem jelent semmit a cím. Into the Forbidden Csak egy Forest tény. for boobotubers. Hogy ugye kettőt rájött, megcsináltam, még hátra van kettő majd. Szépen haladok vele. Nem ma fogok végezni, az biztos a maradék két rájölel. De kéne menni?
Semmi gond. Hamarabb is kezdtem, mint szoktam. Mindig olyan hamar vége van. Streamnek, aztán most gondoltam, hogy kicsit több ideig. Ilyen main entrance. Az igen. It's like a place right out of a storybook. What do you have in store for me this time? Nem csináltuk meg. Vagy szóljon. Aha. És most mi van? Hiszem, hogy a vízbe kéne valamit. Érdekes, mert a városban bent van ez a Merlin tóba. Egy temető. Na. Ó, hányan vagytok itt még? Incendio. Incendio. Arresto momentum. Also. Confringo. Na, mindenki lenyugodott már, nem? Arresto momentum. Also. Glacius. Descendo. Incendio. Protego. Ó, basszus. Confringo. Arresto momentum. Also. Compulso. Confringo. Descendo. Incendio. Na, most már... Elfogytatok? Már elég sokan jöttetek. Hol van? Nem is tudom, miért jöttem. Ja. Igen, ott rájött megcsinálni akartam. Hogy nem lehet gyűjteni olyan pontokat? Hát... Seems a pleasant enough little place. Szerintem még kicsi a csatornám ahhoz. De aztán lehet, hogy csak nincs beállítva. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? What do you have for sale? What are we looking for today? Én semmit, te fogsz kapni annyi mindent majd.
Semmi se kell. Bent eladunk. Se kell. Csak azért maradnak. Thank you for stopping in. I appreciate it. Miért nincsenek tő? A tő az mi akar lenni? Követ kéne elgurítani, csak hova? Jó. Ennek kell valami hely. Viszont... Hova kell ezt a golyót elnyomni? Érdekes. Formát. Not sure how I'd fare in a little place like this. Ezek nem tudja átugorni ezt a kurva kerítést? Hát nem a föl a dombra. Hát hova? A golyót vissza is tették oda. Ott a helye. Hát ez a szekér, az hova tűnt előbb? Jó, ott megy. Köszi farkasra, aranyos vagy. Várj, ez meg tudja emelni az izé? Ja. Oké, akkor inkább így visszük. Hogy gyűjtögessem. Tovább megy. Egy... Na végre. Na már csak egyet. Hú, egy izét meg kell csinálni Merlint. Hát... Lehet, hogy lesz élő, amúgy. Tehát ezt még azért garantálni nem tudom. Simán el tudom képzelni. 2 talent ponton van, az nem sok basszus. De ezt nem is szoktam használni, pedig az is jó. Mit akartam? Na, falevél, hol van még egy falevél? Jósan megcsinálom. Ilyennel repülünk. Másik irány. Ide nem kanyarodik. Na, megcsinálom, és akkor lesz... Megint nagyobb lesz a zsákom. Állj már meg! Mivel száll ez le?
Na, úgyis van. Nem kell elkapkodni. Hogy lesz kártyád. Egyszer. De addig is itt vagy nekem. Az tökéletes. Reparo. Nem, hol van? Ott van. Lumos. Jó. Van még egy lepkecsoport. Valahol itt. Ja. Ott is van, király. Harmadik is. Basszus. Ez nagyon rossz helyen van itt a víznél. A ládát kicsit messziről nyitottuk ki, de nem baj. Ilyennel nem gondolkozunk. Gyere. Hogy át kéne menni oda. Ó, jönnek. Na. Király. 10, megvan a 10. Merlin próba. Vagyis megint nőtt akkor. Inventory. Ami. Mennyi lett? Nézzük meg gyorsan. Nem Collection Challenge-be van. Hol van a Merlin? Nem ezek azok. Ezek is új dolgok. Ott van. Még 14. Látom, csak 6-tal nőtt mondjuk. Hogy még annyival se 4-jel? Nem baj, 32 helyünk van. Az fasza. Na jó, most viszont vára küldi. Repülővel megyek, az nekem jobban tetszik, mint a madárka. Gyorsabbnak érzem, bár lehet aztán nem. Ó, itt is volt egy Merlin próba, nem baj. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Ja, megnézzük, csak előbb ezt. How nice to see you, my young friend. Nézzük itt, mit kell csinálni. Van egy golyó. Hova kell ezt vinni? Meg kell találni megint egy helyet neki. Bárhol lehet. Hát előbb a helyet kéne megtalálni. Utána futkosni vele. Ajajajajaj. Na jó. Várjál meg, Kavics. Ja, jövök.
Kezd sötétedni, basszus, este lesz. Jó, már le kellett volna gurítani, nem hiszem. I should investigate. De. Aha. Most bezzeg gurítani kellett volna. Simán bement volna egyből oda. Erre visszakerült a labda. Ha? Hát az igazi varázsló. Hozzá se értem. Megy magától. Uha. Hol mész? Ügyes, ügyes. Menjél csak még tovább. Ó, csak meg kell fognom. Ez egész szép volt. Na. Ennyit kellett volna már csak gurulnia. Na, egy sikerült, szóval már csak 13 van össze. Következőnél. Most viszont már tényleg találkozunk. Itt van amit, meg lodgok. Na. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect Jó lenne, elmondanom mindent, igen. Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But he's... Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Igen, ez pedig érdekes volt. Kár, hogy jött ez az amit. You speak gobbledygook. Oh, bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting.
I suspect a careless loyalist may have left plans behind, and I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Hát az ami nehéz lesz az. Nem szabad, hogy észrevegyenek. Még mennyivel egyszerűbb, hogyha csak megyünk és megölünk mindenkit. Még a kedvenc játékom? Húha! Ez egy nagyszerű kérdés. Hát talán én az izét mondanám. A Mafia 1-et. De persze hát... Melyik kategóriában nézzük. Én a Mafia 1-et szeretem nagyon. Hogy nyílik ez ki? Still. Neked melyik a kedvenced? Farkasság. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Mi hoztuk ezt a hülye amitot velünk. I cannot believe I met a goblin. Yes, let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a design. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Revelio. Ja, vagy csak a izénél kellett, hogy ne vegyenek észre? Kapunál? Ne gyere már elő. Jó. Egy lift. Jó. Még nem játszottál vele, de tudod, hogy ez lesz a kedvenced. Jó. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Nem ezt akarom, hanem ezt. Hoppa, kis kincses zsákokat kihúztuk. Van még valami? Na. Biztos ott fogunk visszajönni majd. Nem neveztem be még a Game Pass-re, nem. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Accio. Hát úgy vagyok vele, hogy majd megveszem azokat a játékokat, amiket szeretnék játszani. Várját a kücsit. Az honnan jött?
Bassza meg! Ne! Meghaltam! Ne! Most haltam meg először szerintem a játékba. Mármint... Such arrogance. Hello? Nem játszottam még vele. What's that shit? What's that shit? Ja. Halltatok? More than I'm used to. Hát nem is csináltál lófasz se. You have my word. Mi volt? Revelio. Semmi? Jó, fel tudod sétálni. Being watched by a door. Ja, jó van, észrevesz az ajtó. I'll be quiet. It's it. Revelio. Előbb felvettem már itt valamit, nem mindegy. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. A schemat? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Revelio. Na, valami? Valami még? Ajjajjaj, de sok fele tudunk menni. Right. Don't wish to be seen, do we? Próbáljuk most stílbe. Itt. Legalább egyet iktassunk ki. Such arrogance. Glacius. Descendo. Incendio. Arresto momentum. Depulso. Confrontago. I will make you. Na, jó van. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin Revelio. hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Sok minden volt itt. Ó, itt is. Vele van. Pénz. Sok pénz. Igaz, nem költjük semmire, de... De nem baj. Ez egyszer jó lesz. Valamire. Egy másik lépcső, hogy itt jöttem fel. Ja. Itt lehetett volna az ajtón jövök át. Akkor viszont... Erre nem tudunk jönni. Meg visszajöttem ide.
Ennyire hülye nem lehetek. Hopp. Vagyunk, jó. Találtuk az utat. Yes, of course. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Revelio. Valamit építenek, mindjárt kiderül mi az. Mi a becsöm azok? Kék cuccok. Na mindegy. Ajaj! Meg. A pirosat nem lehet kivédeni, igen. A kaltak. Már 0 HP-n van. Visszatöltődik? Inkább ráiszok egyet. Az. Gyere ide! Na. Hát igen, ez már elég sok. Sokan jöttek most. De mennyi minden van itt? Már itt van, igen. Fordítsad ezt le. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Hát nem segített ezzel semmit. Hopp. Na, menj innit. Nézzünk fel ide. Ó, botik. Igen, egy nagy zsák. Itt mit tud? Nyílt ki. Ezek a... Azt is, ezeket hogy lehet kinyitni? Ezeket az ajtókat. Nem jön. Ide bejöttünk. Most sehogy se lehet ott, hanem így meg kell kerülni.
Nem követett amit minket. Revelio. Oké, hát akkor marhat. Hoppá, jó, hogy felmásztam oda? Semmi. Ott át kéne oda. Hogy tudok itt átjönni, sehogy. Ajtó sem működik. Akkor valami... Ó, látsz te engem? Revelio. Hát pont az a baj, hogy lát minket. Csak simán erre, jó van. Revelio. De sok. Moonstone. Van itt? Revelio. Devil's Jaj. snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Átugortunk, egy kicsit megcsíptek, de nem baj. Hoppá, ládát. Azt hittem, ez egy láda, amiben van valami. Sa. És megnéztük. Lumos. Lumos! Húzódáltak vissza, úgyis, ha? Revelio. Jaj. Nagyon sokan vannak itt, basszus. Clever. Itt azért okosba kéne. Nyilván nem fogjuk tudni. Wouldn't mind a plum job at Gringotts. Suit me sitting around all day. Hello? Afraid to fight? I know that. You're so very. Present your best. I've been fighting since before you were born. Vicious change. That was unexpected. An unfortunate disappointment. Really, it is. Glacius. Arrest them. Ajajajaj. Incendio. Repulsor. Arresto momentum. Rodrigo. Arresto momentum. Repulsor. Oh.
Hát nem sikerültek azok a plusz dolgok, amiket írt a jobb oldalt. De már az jó, ha nem halunk meg. Revelio. Na, valahogy fel tudsz mászni, de nem? Hát jó, így is megvan. Ó, még itt egy pia, az nagyon jó jön. Na nézzük akkor. Revelio. El tudunk menni erre, vagy erről jöttünk? Nem is tudom. Nem. Ja. Ja. Jó, itt vége is. Nem onnan jöttünk a kis lyukból. Meg tudjuk húzni. Nem ezzel, hanem ezzel. Ezzel se. Meghúztuk. Hát mondjuk. Right. Don't wish to be seen, do we? Nem lát, nem vesz észre minket. Revelio. Incendio. Begyújtjuk. És akkor itt a vége, ahogy látom. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. És miért építenek egy nagy fúrót? Mi az a... Revelio. Mit akarnak kezdeni itt vele? Exit to mine. Oké. Most remélem nem vissza kell futni az elejére. Nincs valami shortcut. Must be a quicker way out of here than retracing our steps. A kocsik jól néznek ki. De lehet most tudom meghúzni, mert most van begyújtva. Accio. Aha, aha, jön is a lift. Király! Amit ott itt hagyjuk. Rácsuktam az ajtót. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. Megint több fele lehet menni. Aloha Mora. Jó, hogy megvan a level 2-es. Alohomóránk. Ha 3-as lett volna, akkor beszopjuk. Na. Bassza meg. Na végre. Hát azt hittem nem lesz meg. Revelio. Ó. Jó, hogy kinyitottuk. Revelio. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Gyere, mindjárt itt is van kint. Király. Na jó volt ez a kis goblin bánya. Revelio.
Can we please Beszéljünk, talk about amit That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Amit nem egy hős. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Na, Without further ado, adieu. loddogokkal. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. Miriam volt. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? Biztos. I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Ó, hát ez most eléggé sok mindent megtudtunk. Na.
Tényleg gyorsan Poppyval egyet. Hol vagy? Víz alatt? Ott. Oh, good, you're safe. Na mondjad. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. Megint éjszakai Why would küldetés Snidgets lesz. be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much as... Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Menjünk, Sounds beszéljünk as if we velük. need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. Mit I'll kezdem let you know gondolkozni? as soon as I have a plan. Csak, ezt itt hagyjuk, hagyj gondolkozzon a terven. Na akkor tényünk Sebastiannal. Egy sort. Meg mindig világá megy ez a gyerek. Wonder who lives here. Hasn't been anyone as bad as that. Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiai, and this is my shop. Is Indiai. there anything I can help you with? Aha. El akarom adni a What do sok you have for szart. sale? What are we in the market for today? Óha. Now, if you like what you bought, be sure to come in and see me again. Megvesszük. Kapsz helyettük ilyet. A pleasure doing business with you.
Na. I mentioned you're welcome to stop by anytime. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Handy resource indeed, your field guide. You're here. Good. Na mondjad. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Nagyon érzésem azért, hogy ez a Anne megmentése még Perfect. By the way, Ominous has been nem biztos, hogy asking jól about járunk vele. you didn't tell Megmentjük. him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Na nézzük ezt a katakumbot. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Revelio. A papókok itt vannak? Arresto momentum repulsor. Jó kezdés Now we volt. know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the Revelio. team insect free. Yeah, spiders aren't insects. Don't Az start. mi volt? Jó, ebben lesz 3 pók, már előre látjuk. Accio. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them. This room is taller than it looks. Meg semmi. Akkor... Wingardium Leviosa. Két irány van, de úgy látom, ez csak ennyi. Finding a chest in an inconspicuous loft. Revelio. Jó. Sok minden van alattunk. Haladjunk tovább. Halló? Accio. Leviosa. Defendo. Stego. Stupid. Accio. Leviosa. Arresto momentum repulsor. Confringo. Anyád. Dögölj meg. Mögöttem basz meg, itt rám ugrik. I shall sleep better tonight. Confringo. Descendo. Accio. Semmi. Zsák. Hoppa, ez majdnem itt maradt. Na, hát megint két irány. Revelio. Na, melyik legyen? Másik irányba több minden van, szóval ide jövök előbb. Watch your step. I nearly slipped there. Jaj, de jó.
Pókuk vannak, nem kevés. Revelio. Accio. Levioso. Defendo. Arresto momento. Corso. Confringo. Eltapostuk. Revelio. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Revelio. Confringo. Hát ez mi a tök? Vagy chest volt. Jó. Jó utat választottunk, mert erre nincs más. Revelio. Látlak, pókica. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of Azt majd bones. szerintem kinyitja valami. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Ha hon van ez a pók pedig? Revelio. Hagyjad már, elbújik ott a kis izébe. Something here by the altar. Accio. Gyere. Levioso. Accio. Defendo. Depulso. Confringo. Ez az, amit én már egy ideje figyelek. Valami nem úgy van, ahogy akarnám. Revelio. Accio. De üresek. Reparo. Pedig összeépítettem volna én ezt a csontvázt. What did you find? Revelio. Jaj, oda kell majd összerakni őket, oké. Accio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Hát ezek is fognak kelleni. Guardian Leviosa. Nem nyílik ki. Beszéljünk előbb Sebastian. Szevasz, Attileus. It mentions plans to return for the relic. Jaj, kicsit korábban kezdtem. Of course. The student's summary referenced a space beyond the great room, which means Kicsit it's can't többet be nyomom dead el, end. basszus. I have the report if you want to have a look. Olyan hamar Let's vége van divide mindig and a conquer. streamnek. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we De most missed. játszok egy kicsit Hold on to többet that vele. diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Oksa. Mondanám, hogy nem maradtál semmiről, de azért 2 óráról lemaradtál. Vagy hát több mint 2 óra. Do you think the pages Meg were vagyok, left here on köszi. purpose? Jól vagyok. Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Végre eljutottam, hogy kitakarítsam a I'll start to search for lakást. those barricades. Brilliant.
There's more to this than even I imagined. Look, Na, azt bones mondja. stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Akkor még ezeket a csontikat is visszük. Accio, Wingardium Leviosa. Többet nem találtam. Nem is kell. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Yeah? Hoppá. Majdnem itt hagytuk ezeket. Revelio. Hát az idegesít. Incendio. Hoppá. Jó. Oda hogy tudok menni, vagy most megyek oda? We've made it this far. Clearly we have more to do. Hoppá. Ó, ez a mocskos növény. Revelio. Accio. I need to find a safe way across. Itt most ki kéne ezeket robbantani, de hát... Confringo. Compulso. Confringo. Egy a bajom, hogy... Accio. Igen, így nem húzza ki magát. Lumos. Igen, így nem tudok átmenni. Accio. Értem. Wingardium Leviosa. Kapjad oda fölfele? Megint szépen bemegyünk ide. Accio. Hol vannak a csontvázok? Hát kigurultak, nem? Lumos. Vannak, hát. Accio. Wingardium Gyertek Leviosa. ide. Accio. Wingardium Leviosa. Na. Jó, mielőtt szétesik. Bridge complete. Király. Megvan a híd. Na, aha. Remélem ki tudjuk nyitni. Valószínű, igen. Kincs. Király. Accio. Itt is van. Helyes. Revelio. Neked milyen napod volt, Attilleus? Na, mehetünk tovább. Ó, itt egy nagy pók lesz, úgy érzem. The student's diary mentions the Imperious curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Ahol várjál, tanítsad meg? It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Voltál az interjún? Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Ja, holnap mész. Ennyi? Hoppa. Imperio.
Oksa. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Vár, Imperiót megtanultuk. Hosszán. Betesszük ide. Mit tud ez? Ez egész jó, az az Imperió. Itt tűnt el a láthatatlanság. Mondjuk ez a Wingardium Leviosa nem is kell, mivel mi ennek a neve? Accio. Azzal át szokott váltani. De lassú, mi volt ez a bukfenc? Tudjuk leégetni itt? De hogy nem? De mögött csomó minden van. Hát ez biztos. Már van 2 átkunk. Hát csak ez kéne. Avadagadabra. Várj, itt van egy láda. Én sarokba eltettek valamit, jó? A kis pókot mit keres? Falon. Na, szembe akkor nem tudunk menni. Tűnik. Ad a 2 irány. És rohadt sok pók van. Ott jó sok kincs van. Jövjünk erre. És ilyenkor velünk van a pók. Jaj. Bit dramatic, isn't it? Egész jó, igen. Én nem tudom felvenni, ja, tele vagyok. Na, de jó, 3 fele lehet menni köbö. Na, várj. Közben itt lemaradtam. Az igen. Jó tudni. De úgyse fog összejönni nekem az. Hát az úgy túl egyszerű, tudod. Nem egyszerűsítem meg a dolgomat. Na. Ja? Akartok jönni? Attila? Tudod, mivel segíts?
Hogy tudok nagy köcsögöt elérni a növényeknél? Mármint, hogy tudjak bele ültetni nagyobb növényeket. Szerintem kifele nem fog engedni. Várok. Úgyse vagyok olyan közelben, hogy tudjak ültetni. Revelio. This Talán catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. valami I nagy doubt cucc. anyone's been here in quite some time. Kesztyű. Na, akkor maradt ez az irány. Accio. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Kihúzzuk, nem történt semmi. That worked. Keep going. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Vár, itt valami This sorrend? looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Várj, ez eddig nem. Wingardium Leviosa. Ja, jó, most már nézem a falakat is. Szóval. Oda kell négyzet mondjuk, meg egy kör. Így is jó. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Az a flux akármi. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Mindjárt mondom. Mit csinálsz? Szóval ez a fluxweed. Fluxweedet akarok növeszteni. A flippindót meg kéne tanulnom majd. Accio. Ez meg az kell. Nyílik az. Hogy meg ki is nyílt az ajtó? Oké. Meg vagyunk. Oké. Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Ez megint itt. Igen. Lesznek pókok. Úgy érzem. Ho. Accio. Imperio. Protego. Stupefy. Glacius. Descender. Defender. Stupefy. Stupefy. Leviosa. Descender. Glacius. Defender. Ringo. Húha! Mögöttünk is volt az. Ó, ez egy nagy darab. Vagy nagy pókot elfogtuk. Hülye vagy? Velünk vagy még mindig? Arra menj, ott van.
Hát akkor... Hát még egy ultiba se halt bele. That'd never end. Aha, oksa. Hát ha kijutok ebből a katakombából, akkor meg lesem. Mondjuk lehet, mintha néztem volna, viszont le volt lakatolva. Az nem lehet. Lehet, hogy nem azt néztem. Oké. A vége, úgy érzem. Dead end. Lovely. All that for nothing. Lovely. Don't give up yet. Mondja. Zsákutca. Biztos nem zsákutca lesz, apukám. Accio. Ok. Megnézzük. De szép. Háromszög, három csontvázza. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Ezt vigyük elfele. Revelio. Beszéljünk. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Hát nem hagyjuk itt, ha visszük, ha már eljöttünk, ezért nem csak azért jöttünk be. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Gondolom, rossz előérzetem van ezzel. Hogy az Ant ennyire meg akarjuk menteni. Omnius már ott vár minket? Kurva jó. Viszont... Az Ominis. Tudom, én mindig Omnius mondok. Szóval basszus, itt a szomszéd szobában csomó mindent ott hagytunk. Na mindegy. Ali? The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Cruciót már használjuk. I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Most kéne választanom majd oldalt, vagy? Ó, megint beszéljünk. Sebastiannál sem értelme nem lesz. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Sebastiant? Leave with the relic. Lehet. I'll not say a word more. Átjárja a sötét oldal.
hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What Mehetünk. is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Hogy lehet oda eljutni? Hát annyi minden van itt. Na mindegy. Ott hagyjuk most. Igen, itt is voltunk. What happened back there? Ominous and I found a compromise. He needs a moment with you and he'll change his mind. I told him not to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Na, menjünk. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. Ó, nem tudok repülni, ne kurj I fel. thought he understood. He knew we couldn't give up. Fast travel. Megy. Az sem megy. Na, itt útközben biztos történni fog valami. Man, A 300 méter, ez rohadt messze van. Ég a ház. Hát ott eléggé füstölög. Sok minden. Forget a Feldcroft. I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. Nem tudok lovagolni. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Látjuk, eléggé füstölög itt a város, falucska. Trouble. They're under attack. Mindjárt megyünk, ezt megmentünk mindenkit. Na, hon vagytok? That was meant for me. Várj, ők velünk vannak. Ugye előttem messzire. Az majd visszajön. Hogy fél az izé? Naprafor... mi az? Napraforgal? Madárijesztő. Jaj, ezzel nem tudom kivédeni. Nem látom az ellenséget, tehát ezek csak... Ki van még? Ott fent. Aha. Gyere. Akartatok? De mit akarsz itt? Jó, hogy őt állítottuk át hozzám. Ajaj. Hát most fog átváltozni. Mi? Nem ölheti meg, hát így is haldoklik szegény.
most vágjuk el a fejét, vagy valami legyen. Saját magát. Jó csináltad, Sebastian. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far. Ezt csináltam végig harc közben. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Jó csináltad. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Na. Reparo. Csináljuk meg nekik a szekeret. Ocean. Pénz. Revelio. Betörünk. Alohomora. Persze, hát azok a hasznos varázslatok, a sötét varázslat. Na, kop. Revelio. Nem átnézni, hogy mit rejtegettek itt a házban. De ahogy látom, semmi. Nem tudsz ugrani? Futni se tudsz. Na, beszéljük a Uncle-lel. Erre tanítanak, látod. Alohomora. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Megmentette. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. Ó, ez a... If I hear that Solomon kapni fog egy krúciót, ha lehetne. if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Hol van? Sebastian? Nem tudom. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Alohomora. Hát száj. Vele már rég talisztunk. Na. De. Be volt zárva ez. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the snake. Király. Ha megint mindenki akar találkozni velem. What do we have here? A demiguise. Demiguise? Nincs demiguise, miről beszélsz? Van? Hol látott ez demiguise-t? Ott van, és igaza van. Ha ilyen messzire eljöttünk, akkor alszunk egy kicsit. Fine now, demiguise.
Gyere ide. Jaj. Valami még nagyon sok kell a Alhomóra 3-hoz. Revelio. Seems a pleasant enough little place. Semmi. Három arany, az igen. No, azt mondtad akkor, hogy Hogsmeade-be Húzánál vagy a bombánál? Meglessük. Nagyon kéne az a flippendó. Hogsmeade, here I come. Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. Yeah. Oh, it's you! What a pleasant surprise. Nincsen. Csak a növényeket tudok venni. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Lehet, hogy itt volt, de nekem nincs. I'm told that last Clementine. No one can say I don't keep a stacked shelf. Ó, ezt a kettőt, vagy ezt hagyjuk most, ezt a bombardát. Fluxizékkel. Igen, igen. De mag van már nekem, csak termeszteni, vagy növeszteni kéne egyet. Van a Secret Roomba megyünk. Hát ez az, de hon van az az asztal? Na, először is az összes cuccot. Nézzük meg, hogy milyenek. Hoppá. Kész jó kesztyű. Semmi? Az sem jobb. Néztük. Papiba sincs semmi. Na. Most térjünk vissza kinézetünkhez. Valamit alakítsunk rajta. A sál is jó, ugyanaz. Lehet most hagyjuk. Az teljesen jó. Ezekor valami más sálat nézek.
Nagyon divatozok most. Divat órák vannak itt. Hát. Mutassuk a háznak a logója lesz nekünk. Na, így fogunk kinézni. Na szóval az a bajunk, hogy ilyen small van. És itt írja, hogy incorrect pot size, mert a plant size large plant. Ezek meg smallok. Vagyis valamit csinálunk. Nem? Csinálunk semmit? Igen, és hát itt kéne valahogy megnyitni, vagy nem is tudom. Hát csak hol tudok venni nagyobbat? Árusba meg kell venni. Toms and Scrolls. Várjál? Lehet izébe kéne menni. Tudok valamit upgrade-elni? Persze, hogy nem. De ezt tudom. Na mindegy. Nem kell. Megegyszerűsítjük meg itt a dolgunkat. Valószínű az izé. Tom and Scroll. Ott fogom tudni venni. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Tudjuk. Még ezt mondja. Falu elején van az, azt hiszem. Aha. Csak melyik lesz az? 3000-be kerül? Igen, néha elolvasom azért a dolgokat is amúgy. Mármint, amit írnak. Basszus, de elmegy a pénzem. Jó volt? Medium pots. Hopp, itt egy large pot. Nothing like finding just the right thing, is there? Ó, sokba kerülnek ezek, bassza meg. Na nem baj. Ezért jó, hogy eladunk mindent. Let me know if there's anything else I can do to help.
Azaz, most már tudunk növeszteni. Akkor vissza Secret Roomba. Király, köszi. Az szép, gusztusosan rendezem be a szobát. De ahova csak leteszek valamit. Nem is jót tettem ide, de mindegy. Ez se ide kell. De vár. Megint egy új asztal lesz. Ha? Úgy is van. Mitől függ, hogy milyen pot? Ja, hogy ez csak úgy van. Jó. Ugye? Teljesen jó. Ezt az órát most találtam. Ezt valahol le kell tenni jó helyre. Életes. Van még egy óra. Jó van. Hoppá, itt még van, amiket vettem. Ez nagyon nagy helyet foglal. Óha. Mit tudunk? Large plant, hoppá. Luxvid. Abban a pillanatban 4 óra. Másikban meg... Titani. Ja, akkor megint tök rosszat vettem. Na mindegy. Tudni fogom mennyi az idő, jaja. Na. Hát az a baj, remélem azért bővülni fog ez a... Ebben mit csinál ez? Ez csak úgy random csinál valamit? Meg se kérdezi? Érdekes. Na. Akkor... Nézzünk rá a questekre. Jó, tudunk, a flipendót megtanuljuk. De előbb... Beszélj, vagy menjünk ide. Aha. Hol van? Már megint basszus a víz alá teszi. Víztr. Talán jó lesz. Jaj, dehogy is. Ez a kintre tett le. Jaj, szarhelyen vagyok. Ez az, amit nem értem. Konkrétan van egy egy fast travel, ahova menni kéne. De nem nyitja meg. Jaj. Ez is egy fast travel-t jelent? Aha. Hol vagyok? Rebellion. Ez a bajom, hogy a föld alá kell menni. Tudom, hogy nagyjából merre kell menni. Azt hiszem. Én a map chamberbe kell menni. Ó, karácsony van. Rebellion. De jó.
Biztos, hogy jó fele megyek? Valószínű biztos, nem? Jaj. Ott a béka, hogy köpködött. Össze-vissza. Ja, de itt van. Nem? Na, szóval tessék. Itt van a fast travel pont. És ide kell jönni. Szóval nem értem, hogy miért nem találtam meg, hát de se baj. Beszéljünk. Szevasz. Mondjad, Nima. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Okay. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. Opa. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Na, akkor most fogunk menni a igazgatói irodába, amit egyszer nagyon véletlen megtaláltam, ezt a Dumbledore feljárót. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Akkor beszélj vele. Mondjuk. Igen az. Azt mondod? Revelio. Miért? Hát nem csinálok és semmi rosszat. Valami szájt küldi, de... Ajtó, kinyitjuk. Aloha Mora. Hát már azok a hasznos mágiák. Megsimogatom. Külön videó van minden macska simogatáshoz. Revelio. Nem tudom kinek a szobája, de itt sem marad semmi. Ha én itt vagyok. Professzor Shah. Úgy tűnik. Aloha Mora. Hoppá. Le is van zárva ez a ládája. Már mondjuk a Crucio amúgy az sebezni szokott? Mert... Vagy az csak így lebénítja őket?
Na, menjünk professzor Wickhez. Vagy Fickhez. Hoppá. Nagyon el vannak. Revelio. Ho. Fignél is van egy ide Now, ma. demiguys. Nézd meg. Még nem is tudom, én nem vettem észre. Tehát nem voltam még este itt. Na. Professor Fig, the keepers have shown me where the Be next kéne trial mennem is. az igazgatóhoz. Changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Ó, ja, hogy ez Lodgok úgy knew működik. Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. No. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Na, professzor Vig. Gázfűzet vagy mi a tök? Professzor Black leszünk. Illetve, bocs, Headmaster. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope. Hát és mi az? Could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll Jó meet van, again Fig in the elcsalogatja az It's igazi rather strange to hear gratitude Black coming from professzort. Professor Black. Ez lesz akkor időnk. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Na hát ez az. Akkor beszéljünk Kagavagával. Ó, vele most nem varázsolhatok, na basszus. Ó, itt van egy láda, jó tudni. Fékről. Hopp. Én nem tudok leugrani, lépcsőzni kell folyton. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I I did?
I did, yes. Well, spit it out sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed Látjátok, hogyha ti vagytok az igazgatók, akkor bármekkora seggek lehettek. Azt mondhattok, amit akartok. Azt csináltak, amit akartok. Greetings. I mean, out of my way, children. Már most lefele kell menni amúgy? Nem fölfele kell menni. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. What could the headmaster want? Hát igen. Nem tudok kasztolni, ez idegesítő most. You call that a shine on those boots? Do better. Headmaster, here. What could he want? A miniszter csak kussolja. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Te ki vagy? Kagavagava. Professor Black, again. Kogava. It is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Kussolja! More than Hát lesz Quidditch is a játékba. bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Mind a két kérdés, vagy válasz hülyeség, mármint, hogy egyiket se akarnám én mondani. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Na, menjünk tovább. What did we do to deserve him as a headmaster? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Hopp, rákutca. És erre kell menni. Ha merre kell akkor? Te is akarsz beszélni? Nem beszélsz velünk. Aha, tényleg erre volt az igazgatónak a... If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Na, Weasley néni is jön. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle. Hát ezzel most nem fogsz találkozni. I've heard unsettling rumors of their escapades.
Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Oh, wow. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. Hát igen. That ought to give Professor Fig some breathing room. Mit csinálunk itt? Most beszédet is tartasz? Ó, az el. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone. Even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. És ez mi? Master does remember it. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. Azt még franciául is kell mondania. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Toujours pur. Na megvan a jelszó, király. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Ahem. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Miért büfög ez? Ja, uha. Sietni kéne. Büfög itt össze-vissza. Vissza fogok változni, basszus, idő előtt. Akkor... Várj. Miért sétál? Végre. Ja, itt van az igazgató. Made it just in time. It's wearing off. Mit csinálunk itt? Visszaöltözünk? Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Gargoyle. Ó, nem bagoly, nem sas, nem madár az. De meg mondjuk jó lenne tudni, hogy hol van az a igazgató irodája. Különös. Hogy kerültem ide, vagy ez... Hát csak a legtetején. Mehetünk még feljebb. Itt azért még elfér jó sok kép. Még hézagos.
Még. Ja, ennyi? Meg lesz mindjárt. Revelio. Végre tudunk varázsolni megint. Imagine how inconvenient travel Aha, itt. Sok láda van? Ja. Revelio. Ez egy 3-as lockpick. Ez viszont 2-es. Aloha Mora. Jó. Revelio. Pénz, meg egy jó nagy láda. És van egy láda. Hackett, professzor Hackettnek az irodáját. Illetve szobáját is kifosztottuk. Helyes. Tovább. Elgondolkozz itt. Fölfele megyünk. Itt is lesz. Revelio. Hát ide. Most jöhetünk, gondolom. Ide jövünk. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Egy francia kiejtés volt. Lépcső alatt nincs semmi. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Igen, ez alszik. Az ott piált. Már megint elcsitítanak. Azt meg ez 3-as. Aloha Mora. Ahó. Assza. Na, kijöttünk a kis teraszra. Kész jó kilátás. Aztán meg ott is egy 3-as lakat van. De Hogsmeade-ben nincs is tél, vagy ott is tél volt? Furcsa, hogy téli táj van, aztán van, amikor nincs. Na. Revelio. Ott a kalap. Vesz süveg. The sorting hat. Ja, amúgy. Nem tudom, mikor mentél el. De lemaradtál. Bejöttünk az igazgatói irodába. Nézd oda. Megittunk 100 fűrészfőzetet, vagy mi a pöcs? It's good to see you. És professzorrá változtunk. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story.
I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Visszük az igazgatónak a kávéját. Egy recept. Itt. Revelio. Van a merengő, vagy mi a tök? Mondjuk az igazából nem itt van. That must be the pedestal. Hát na nézzük. Na. Könyv elvitt minket. Valahova. Már most a harmadik trial lesz. Where am I? Hűha. Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. Azt hittem szakállal van. You may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Yes. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Tetszik a grafika The amúgy. first you will need is a cloak. És de... Oké. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Rosszul néz ki, de nem tudok varázsolni. Majd most fogok tudni? Van, elmentek két irányba, akkor itt tovább tudok menni. Nem lesz nehéz, ez papa. Potion. Előre ennyit találtam. Be tudok jönni? Ajtót nem tudom használni. Végig így kell mennem? Ez nem baj. A csata nem lesz ezek szerint, vagy hát... Na, menjetek valamerre. De sokan vannak. Okay. I see. A staircase. Ajajajajajajaj. Túl gyorsan mentem. Hoppá! Benézett a halál is. Jó kérdés. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Ja, felmegyünk a létrán, oké. Aha. Oké, hát akkor felmegyünk. Olyan nem hagy más utat.
Át tudunk menni? Nem? They're gone for now. I need to get out of here. Leköpjem. Nagyon bujkál. Bazd meg, mennyi piros van a térképen. Too many. I must cross this road as fast as I can. Jó, megyek, nyugi. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Na, fordulj el, barátom. Jó? Ezért a kezemben van a pálca. Jó, az is elment. De lassan mész, basszus. A halál megint. Nothing this way, but more danger. Na. I need to turn back. There's no getting past them that way. Jó, de merre? That doorway looks like the only safe way forward. Ah, itt egy ajtó. Closed tight. No way but forward, I suppose. Minek ad potion-t, hogyha nincs is csata? Mindegy. Ráadásul fel... Jó, ki látott meg? Majd nem. Most... Ahó. Now's my chance. Értem. Egy kis. Nem tudom kinyitni. Nem. Azért a madarak elrepülnek, azt az észre kéne venniük. That's the way forward. A passza, meg előjöttem. I think I'm invisible. Na, megvan a láthatatlan köpeny. Az fasza. Akkor most már csak a bodzapálca kell, meg a kő. Ajjajjaj. Most annyira láthatatlan vagyunk, hogy... They can't see me at all. Aha. I can get closer to them. Ezért ütközni nem akarok velük. Kemény túl, tényleg. Aha, nem vesztek észre. Finally free. Now where are you, Neve? Csak akkor most már ezt mindig fogom tudni használni, ezt a köpenyt. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary Ott van a bodzapálca, mondom. I've never felt such power. Hoppá. A 4 spellt kaptuk meg. Revelio. Ha van itt Rivello. Bobada. Uha, ezt mégiscsak már kéne tanulnunk majd ezt is.
Amint igazából. Hát... elintézzük őket simán. Hoppá! De hagyjad már, hát ilyen 9000-eket sebez. Én nem is tudom mennyiket szoktam. De messze nem ennyit. Revelio. Depulso, Bombarda, Defender, Descendo, Potato, Stupid, Bombarda, Depulso, Descendo, Defender, Stupid, Descendo, Depulso. Bombarda, Descendo, Defender, Depulso, Descendo, Bombarda. Várjál! Eddig csak spelleket nyomtam. De a sima kaszt neki is csak 100 valamennyi. Hittem jön valami boss. A hülye Harry meg ketté töri ezt a pálcát. Film végén. Huszonnégy izén van. Ocean király. Itt megint nagy csata lesz. Hoppá! Maga a halált kell. Anyád, miért rám baszott? Ó, jön a Yeti. Ember. Hát mekkorát ugrik ez rám. Meghaltatok? Nem jó, haver! Hoppá!
De miért ugrik? Értem, hogy neki ez a izéje. A move. A move-ja, de hát azért... Hoppa. Mi volt az? Úgy őszintén. Ó, meg. Közel volt. Engedek már innét a pöcsönbe ti. Anyád. Na. Hol van, szerintem meg vagyunk, haver. Aprítottam? Hát igen, kellett koncentrálni azért. Na. Lassan mész oda. Hova? Hát meg ugye azért nem hardon nyomom, vagy nem a legnehezebb fokozaton. De egyen lejjebb van. Na és az életköve. A feltámadás, hogy mi. Halál erekjéi. Akkor már le fogjuk győzni a halált is. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Nem jó, most csak futni kell. Sweet Neve. Let us always honor her memory. May her memory be a treasure to us forever. Hoppá. Fel kéne venni a köpenyt. You found me, but you cannot undo what has been done.
The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Oh, ott lesz megint akkor. Az emlék. Remember that as you witness my memory. Arra itt mindig volt eddig láda, na mindegy. Na nézzük meg. Ó, érdekes rész volt, tetszett. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Jaj. Isadora az kicsit... Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Hát ezt meg kell ölni. Revelio. Neki lesz a negyedik. Is it true? Has Has someone completed the first 3 trials? Yeah. It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration.
I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? Yeah. She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Az Isadora lesz a főboss. Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Na, meg vagyunk a harmadik trial elé is. Nem gondoltam volna. Van 3 talent pontom. Tehát rá kéne nyomni. Bombadara, az kéne nagyon. Nem nagyon szoktam használni, szóval ezt most hagyjuk. Itt mennyi minden van. Field, azt fölösleges. Tesse. Darkot meg a kort kellene majd még nyomni. Azaz. Ja. Egyenlőre így. Így vagyunk egyenlőre. Nagyon jobb cuccok szerintem. Ennél jobb izét. Pálcát, valamint véget nem fogok találni ennél a feketénél. De rossz. Fekete basszó nagyon. Én a jobb seprűt is venni. Majd. Na, de most tudjátok mi lesz. Biztos letelt a 4 óra, szóval megnézzük a Luxweedet, amit növeztünk. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Persze, majd megyünk. Lesz még mit csinálni, azt mondod? Mindjárt vége. De most... Bombara... Ajjaj, nem tudunk. Nem tudjuk addig a főgüldit csinálni. Bombarada kell, szóval akkor... Először... Flippendót csinálunk. Itt a hagyma professzor tanít. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. There you are!
Mi van? Mit akar? Samantha. What was it you needed my help with, Samantha? You were going into the tomb east of Brockborough where my ancestor was laid to rest. There, you were to place a crest upon his sarcophagus. I'm hoping that will reverse the curse that has turned my brother's feet to beads. Ezt nem csináltuk még meg. Na. Perhaps a hybrid. I finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Az igen. Well, if there's one thing I love to see Egész more éjjel than fenn my volt. plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Hogyne? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. Na, You flippendo. will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few parts. De gyors voltam. Wonderfully done. If you'd like to practice a bit. Várjál, flippendo. Mit tud? Húzó. És nagyon sok spell van. Simán lehetne még egy 5. sor is. Melyik a flippendo? Igen, ez jó cucc amúgy. Mutatja mondjuk a dolgokat. Igen, ezek így megdermezt. Mondjuk ez a kettő hasonló. Lila meg a sárga. Így ártalanítják, hát a pirosra meg a zölddel tudunk. Na. Nézzük csak meg. Here in the greenhouse. Just mind the plants, please. Flipendo. Look at that. You're a natural. Ügyes vagyok. Most még beszéljünk megint? Professor, I was wondering where you're from. What's your background? Oh, how nice of you to ask. Well, let's see. I grew up in London, right on the Thames. That sounds lovely. All the sights and bustle of a city. To some, yes. I used to dream of living in the country. Ja, tényleg ez Londonba It ment, wasn't azt until I hiszem. came to Hogwarts that I felt truly at home. Mind you, it did take some time. And whilst it is my fervent hope that each student eventually feels as at home here as I do, it is not always the case. I suppose that makes sense. Well, we each bloom differently, don't we? Some of us, like Devil's Snare, thrive in the shadows, whilst others crave the attention of a bouncing bulb. And we each grow and thrive according to our own plan. I was terribly nervous when I arrived at the castle. You see, as a child, I knew nothing of witches or wizards. You can imagine how astonished I was to receive my letter from Hogwarts. I spent a good deal of time alone in either the greenhouse or the library, my first days here. It does take a while to adjust to being here. Precisely, and I was remarkably fortunate. In fact, a 7th year took me under her wing during those first days. She remains one of my dearest friends. Was it Sirona Ryan? It was indeed. How on earth did you know that? Sirona has been a good friend to me as well. In fact, I retrieved a box of letters from Mrs. Sprottle for her. Oh, darling Mrs. Sprottle. She was always astonished I knew as much magic as I did, being Muggle-born.
I dare say you'll find that the friends you make here at Hogwarts will last a lifetime. Now, I'd best get to my recent delivery from the Magic Neep. Mr. Teasdale promised me quite an assortment of seeds this week. Lovely Helyes. to see you. Revelio. Hát itt mi van? Itt voltam már? Lenézek. De mondjuk rémlik talán, vagy nem? Nagy növény vagy? Ja. Voltam. Na viszont, akkor most ott vagyunk, hogy jó sok küldünk van, de engem ez érdekelne, ez a bombarda. Elég jónak tűnt. Azt mondja, menjünk oda. Azt mondja, oda megyünk. What are you up to now? Ó, ezt nem is szoktam használni tényleg a... Na várjál. Magamhoz húzás pedig ez kéne. De 3 ellök itt csak a magam. Na most egyelőre így. Így lesz. This could prove dangerous if I'm not careful. Honnan jött? Várja. Meghalt. El kéne kapni egy ilyet. Akkor viszont a tatyót elő kell vennünk. Vagytok. Oh, no, you don't. Alig kellett volna. Hoppá, nem menekülsz. Everything's all right now. Sa? Ilyet is felvettünk. Ez mi? Egy ilyen szar. Arra megyünk. These rocks have seen better days. Ha már itt vagyunk, akkor...
Az a bajom. Nincs kész. That's just the beginning. You let Nora think. I've seen you, Jules. Jaj, nem akartam ezt, na mindegy. Gyere vissza! Na! Megzavarták a Merlin próbámat. Ha, itt van 2 legalább, ezt tudjuk. Okay. Mire jó? Lenyét. Mondjuk úgy csinálja, mint nem tudnék repülni seprűvel. Na mindegy. Tova. Ennyi ma innen. Meg vagyunk. Jó. Meg is vagyunk. Revelio. Revelio. Ez a láda. Accio. Wingardium Leviosa. Mi lesz itt? Remélem valami lesz. Egy láda. Na. Érte? Megérte. Alattunk is vannak valamik. Hol van a féj? Faj annyira az. Semmi. Na. Kis kitérő meg volt. De még kicsit odébb van. 600 méter. Még egy állatot el kell kapni majd. Aztán mehetünk megtanulni a bombaradát. Vagy bármi is a neve. Húha. Eléggé ködös, homályos. Rosszul fest. Ez a hely, táj. Az ott mi a tököm?
Incendio. Accio. Depulso. Confringo. Arresto Memento. Depulso. Accio. Descendo. Imperio. Még egy jön. Sőt. Az, hát itt nagyon sokan vagytok ti. Geci békák. Jaj, leestem. Értek vissza? Oho! Gyere át! Egyedült meg fele, úgy van. Ez a barátom, hát itt mi van? Nagyon jönnek. Mondjuk öljétek ti egymást meg. Nem egy ilyet kell elkapni, ugye? Vagy igen? Az a Lumos, az volt a legjobb. Nem tudom, de itt most nagyon jönnek. De nem akarnának elfogyni. Ide mellé dobtam. Jaj, ne, itt meg izék fognak jönni. Ó, a büdös életbe.
Ám még nincs vége. Meg vagyunk. Ahogy vagyunk meg. Jaj, honnan jöttél? Miért jöttél előtte is? Na. Na. Akkor most talán lesz egy kis nyugtunk. Kurva békákat ott hagytuk, mert ó, rengeteg jött. De itt várj, itt kék volt. Ez csak a növények. Nem. Ne menjetek el, bassza meg. Ajaj. Assignment's all finished. Jó. Vissza Hogwartsba. Mert megtanuljuk Bombaradát. Ez a neve tudom. Bele is fér ma. Mai streambe. I've always said that travel broadens the mind. Ja, aludni kell megint itt. Utcán. There you are. Na. Akkora szeme van, te jó ég. Ez meg mi volt? Kis pirománszőr? Annyi kincs volt mellette. Na. Excellent work today. Class dismissed. I take it you're ready to learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Bombarda. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. Vagyis mindig. Charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Of course. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Ajaj. Hú, azért elég a seggembe volt. Na mit robbant? Hagyj robban csak valamit fel. Let us put it into practice, shall we? Ja. Go ahead and try it on the pumpkins. Na, már csak egy spellünk maradt, amit nem tudunk.
Vagy pumpkins. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Persze, rajta átmegy. Hoppá, Aloha Mora. csak ki. Ez is meg lesz lassan? Helyes. Na hát. Revelio. Tetszik ez a sál. Na, király, király. Nem itt akartam. Challenge. Ennyi? Nem itt még. Hoppá. Sa. De 3 van. Oké. Jó. El is mentettük a játékot. Na, hát szerintem ma is nagyon jól haladtam. Egy trial benne, bejebb vagyunk, szóval már csak egy trial van hátra. Majdnem minden spellt ismerünk, kivéve egyet. Avakadabrát. Ja. Holnap szerintem a oroszlán királyt fogom befejezni. Ez zseniális ez a játék, még mindig. Mondjuk lehet, ha nem tudom mennyi idő alatt fogom, lehet, hogyha nem sok maradt abból, akkor majd még utána nyomok egy kis Harry Pottert, majd meglátom. De azt mindenképp holnap befejezzük az oroszlán királyt. Köszi szépen mindenkinek, aki itt volt, és hát holnap találkozunk. Na jó éjszakát, szevasztok!